अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मज़ीद फ़ीही से इफ़्तअला बाब करेंगे बित्तौफ़ीक़। इफ़्तअला बाब में 2 हुरूफ का इज़ाफ़ा हुआ है। फ़ा कलमा से पहले अलिफ और फ़ा कलमा के बाद ता। चलें इस बाब की गर्दानें बनाते हैं। इफ़्तअला, इफ़्तअला, इफ़्तअलू, इफ़्तअलत, इफ़्तअलता, इफ़्तअलना, इफ़्तअलता, इफ़्तअलतुमा, इफ़्तअलतुम, इफ़्तअलती, इफ़्तअलतुमा, इफ़्तअलतुन्ना, इफ़्तअलतु, इफ़्तअलना। इसका मुदारे यफ्ताइलू है। साइन ऑफ मुदारे पर जबर, फा कलमा पर सकून, ता पर जबर, ऐन कलमा पर जेर और लाम कलमा पर पेश। गर्दान बनाते हैं। यफ्ताइलू, यफ्ताइलाने, यफ्ताइलूना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलाने, यफ्ताइलना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलाने, तफ्ताइलूना, तफ्ताइलीना, तफ्ताइलाने, तफ्ताइलना, अफ्ताइलू, नफ्ताइलू। अमर बनाने के लिए हम साइन ऑफ मुदारे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ हमें हमज़तुल वसल चाहिए। क्योंकि फा कलमा पर सकून है, हम पढ़ेंगे कैसे? उम्मीद है कि आपको अमर के रूल्स याद होंगे। आइन कलमा पर जबर या जेर हो तो हमज़तुल वसल पर जेर आता है, और अगर आइन कलमा पर पेश हो तो हमज़तुल वसल पर पेश आता है। हमज़तुल वसल पर कभी भी जबर नहीं आता। यहाँ हमारे पास आइन कलमा पर जेर है तो हमज़तुल वसल पर जेर आएगा और लाम कलमा को सकून दे देंगे। ये इफ्ताइल हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। इफ्ताइल, इफ्ताइला, इफ्ताइलू, इफ्ताइली, इफ्ताइला, इफ्ताइलना। अमर गैर मारूफ लियफ्ताइल हो जाएगा। लियफ्ताइल, लियफ्ताइला, लियफ्ताइलू, लितफ्ताइल, लितफ्ताइला, लियफ्ताइलना, लिअफ्ताइल, लिनफ्ताइल। इसका इस्मुल फाइल मुफ्ताइलुन है। गर्दान बनाते हैं। मुफ्ताइलुन, मुफ्ताइलाने, मुफ्ताइलूना, मुफ्ताइलन, मुफ्ताइलैने, मुफ्ताइलीना, मुफ्ताइलिन, मुफ्ताइलैने, मुफ्ताइलीना। इसका मुअन्नस मुफ्ताइलतुन हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। मुफ्ताइलतुन, मुफ्ताइलताने, मुफ्ताइलातुन, मुफ्ताइलतन, मुफ्ताइलतैने, मुफ्ताइलातिन, मुफ्ताइलातिन, मुफ्ताइलातैने, मुफ्ताइलातिन। और इस्मुल मफूल मुफ्ताअलुन होगा। गर्दान बनाते हैं। मुफ्ताअलुन, मुफ्ताअलाने, मुफ्ताअलूना, मुफ्ताअलन, मुफ्ताअलैने, मुफ्ताअलीना, मुफ्ताअलिन, मुफ्ताअलैने, मुफ्ताअलीना। इसका मुअन्नस मुफ्ताअलतुन होगा। गर्दान बनाते हैं। मुफ्ताअलतुन, मुफ्ताअलताने, मुफ्ताअलातुन, मुफ्ताअलतन, मुफ्ताअलतैने, मुफ्ताअलातिन, मुफ्ताअलतिन, मुफ्ताअलतैने, मुफ्ताअलातिन। और इसका मस्दर इफ्तिआलुन है। सर्फ बनाते हैं। इफ्ताअला यफ्ताइलू,
افتعل لیفتعل ان یفتعل لا یفتعل مفتعل مفتعل افتعال اکتسب یکتسب اکتسب لیکتسب ان یکتسب لا یکتسب مکتسب مکتسب اکتساب احتمل یحتمل احتمل لیحتمل ان یحتمل لا یحتمل محتمل محتمل احتمال استمع یستمع استمع لیستمع ان یستمع لا یستمع مستمع مستمع استماع احترف یعترف احترف لیعترف ان یعترف لا یعترف محترف محترف احتراف احتضر یعتذر احتذر لیعتذر ان یعتذر لا یعتذر محتذر معتذر معتذر احتضار افعال مشدد شقہ افتعل باب کے وزن پر اشتقاقہ ہوگا. عین کلمہ کو سکون دے دیں گے شد ڈالنے کے لیے اور یہ اشتقا ہو جائے گا. گردان بناتے ہیں. اشتقا اشتقا اشتقو اشتقت اشتقتا اشتققنا. چھٹے سیغے پر ہم نے شد کھول دی لام کلمہ کو سکون دینے کے لیے. اشتققتا اشتققتما اشتققتم اشتققتی اشتققتما اشتققتن اشتققتو اشتققنا. اس کا مضارع یفتعلو کے وزن پر یشتققو ہوگا. اگین عین کلمہ کو سکون دیں گے اور یہ یشتقو ہو جائے گا. گردان بناتے ہیں. یشتقو یشتقانے یشتقونا تشتقو تشتقانے یشتققنا. لام کلمہ کو سکون دینے کے لیے یہاں شد کھول دی. تشتقو تشتقانے تشتقونا تشتقینا تشتقانے تشتققنا. اشتقو نشتقو. اس کا امر دو میتھڈ سے بنے گا، شد کے ساتھ اور شد کے بغیر. میتھڈ 1 اشتقا اشتقا اشتقو اشتقی اشتقا اشتققنا. میتھڈ 2 اشتقق اشتققا اشتققو اشتققی اشتققا اشتققنا. امر غیر معروف بھی دو میتھڈ سے بنے گا. میتھڈ 1 لیشتقا لیشتقا لیشتقو لتشتقا لتشتقا لیشتققنا لیشتقا لنشتقا. میتھڈ 2 لیشتقق لیشتققا لیشتققو لتشتقق لتشتققا لیشتققنا لیشتقق لنشتقق. اسم الفاعل مفتعل کے وزن پر مشتققن ہوگا. عین کلمہ کو سکون دیں گے شد ڈالنے کے لیے اور یہ مشتقن ہو جائے گا. گردان بناتے ہیں. مشتقن مشتقانے مشتقونا مشتقن مشتقینے مشتقینا مشتقن مشتقینے مشتقینا. اس کا مؤنث مشتقتن ہو جائے گا. مشتقتن مشتقتانے مشتقاتن مشتقتن مشتقتینے مشتقاتن
मुश्तक्कतिन, मुश्तक्कतैने, मुश्तक्कातिन। इस्मुल मफूल मुफ्तअलुन के वजन पर मुश्तक्ककुन होगा। अगेन आइन कलमा को सुकून देंगे और ये मुश्तक्कुन हो जाएगा। यहाँ आपने नोट किया होगा कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल एक जैसे हैं। आइन कलमा का जेर और जबर शद में छुप गया और देखने में दोनों की जाहिरी शक्ल सेम हो गई। चलें गर्दान बनाते हैं। मुश्तक्कुन, मुश्तक्काने, मुश्तक्कूना, मुश्तक्कन, मुश्तक्कैने, मुश्तक्कीना, मुश्तक्किन, मुश्तक्कैने, मुश्तक्कीना। इसका मुअन्नस मुश्तक्कतुन हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। मुश्तक्कतुन, मुश्तक्कताने, मुश्तक्कातुन, मुश्तक्कतन, मुश्तक्कतैने, मुश्तक्कातिन, मुश्तक्कतिन, मुश्तक्कतैने, मुश्तक्कातिन। और इसका मस्दर इफ्तिआलुन के वजन पर इश्तिकाकुन हो जाएगा। सर्फ बनाते हैं। इश्तक्का, यश्तक्कू, इश्तक्का, इश्तकिक, लियश्तक्का, लियश्तकिक, अन यश्तक्का, ला यश्तक्का, ला यश्तकिक, मुश्तक्कुन, मुश्तक्कुन, इश्तिकाकुन। इह्तज़्ज़ा, यह्तज़्ज़ू, इह्तज़्ज़ा, इह्तज़िज़, लियह्तज़्ज़ा, लियह्तज़िज़, अन यह्तज़्ज़ा, ला यह्तज़्ज़ा, ला यह्तज़िज़, मुह्तज़्ज़ुन, मुह्तज़्ज़ुन, इह्तिज़ाज़ुन। इश्तद्दा, यश्तद्दू, इश्तद्दा, इश्तदिद, लियश्तद्दा, लियश्तदिद, अन यश्तद्दा, ला यश्तद्दा, ला यश्तदिद, मुश्तद्दुन, मुश्तद्दुन, इश्तिदादुन। इज्तस्सा, यज्तस्सू, इज्तस्सा, इज्तसिस, लियज्तस्सा, लियज्तसिस, अन यज्तस्सा, ला यज्तस्सा, ला यज्तसिस, मुज्तस्सुन, मुज्तस्सुन, इज्तिसासुन। आइन कलमा इल्लत राबा यरीबू इफ्तअला बाब के वजन पर इर्तयबा होगा। इल्लत अलिफ में बदल जाएगी और ये इर्ताबा हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। इर्ताबा, इर्ताबा, इर्ताबू, इर्ताबत, इर्ताबता, इर्तबना। छठे सीगे पर आकर हमने इल्लत ड्रॉप कर दी जमा साकनैन होने की वजह से। इर्तबता, इर्तबतुमा, इर्तबतुम, इर्तबती, इर्तबतुमा, इर्तबतुन्ना, इर्तबतु, इर्तबना। इसका मुदारे यफ्तइलू के वजन पर यर्तयिबू होगा। इल्लत को हम अलिफ में बदल देंगे पढ़ने की आसानी के लिए और ये यरताबू हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। यरताबू, यरताबाने, यरताबूना, तरताबू, तरताबाने, यरतबना। इल्लत हमने यहाँ ड्रॉप कर दी जमा साकनैन की वजह से। तरताबू, तरताबाने, तरताबूना, तरताबीना, तरताबाने, तरतबना, अरताबू, नरताबू। अमर बनाने के लिए साइन ऑफ मुदारे ड्रॉप करेंगे, हमज़तुल वसल लगाएंगे, लाम कलमा को सुकून देंगे और जमा साकनैन होने की वजह से इल्लत को हम ड्रॉप कर देंगे और ये इर्तब हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। इर्तब, इर्तबा, इर्तबू, इर्तबी, इर्तबा, इर्तबना। अमर गैर मारूफ हो जाएगा। लियरतब, इल्लत ड्रॉप, लियरतबा,
लियरताबू, लितरतब, लितरतबा, लियरतबना, लिअरतब, लिनरतब। इस्मुल फाइल मुफ्तइलुन के वजन पर मुर्तयिबुन होगा। इल्लत अलिफ में बदल जाएगी और ये मुर्ताबुन हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। मुर्ताबुन, मुर्ताबाने, मुर्ताबूना, मुर्ताबन, मुर्ताबैने, मुर्ताबीना, मुर्ताबिन, मुर्ताबैने, मुर्ताबीना। इसका मुअन्नस मुर्ताबतुन हो जाएगा। मुर्ताबतुन, मुर्ताबताने, मुर्ताबातुन, मुर्ताबतन, मुर्ताबतैने, मुर्ताबातिन, मुर्ताबतिन, मुर्ताबतैने, मुर्ताबातिन। इस्मुल मफूल मुफ्तअलुन के वजन पर मुर्तयबुन होगा। इल्लत अलिफ में बदल जाएगी और ये मुर्ताबुन हो जाएगा। मुशद्दद की तरह यहाँ भी इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल की ज़ाहिरी शक्ल सेम हो गई। गर्दान बनाते हैं। मुर्ताबुन, मुर्ताबाने, मुर्ताबूना, मुर्ताबन, मुर्ताबैने, मुर्ताबीना, मुर्ताबिन, मुर्ताबैने, मुर्ताबीना। और इसका मुअन्नस हो जाएगा मुर्ताबतुन, मुर्ताबताने, मुर्ताबातुन, मुर्ताबतन, मुर्ताबतैने, मुर्ताबातिन, मुर्ताबतिन, मुर्ताबतैने, मुर्ताबातिन। इसका मस्दर इफ्तिआलुन के वजन पर इर्तियाबुन होगा। सर्फ बनाते हैं। इर्ताबा, यरताबू, इर्तब, लियरतब, अयरताबा, लायरतब, मुर्ताबुन, मुर्ताबुन, इर्तियाबुन। इक्ताला, यक्तालू, इक्तल, लियक्तल, अयक्तला, लायक्तल, मुक्तालुन, मुक्तालुन, इक्तियालुन। इम्ताजा, यमताजू, इम्तज, लियमतज, अयमताजा, लायमतज, मुमताजुन, मुमताजुन, इम्तियाजुन। इख्तारा, यख्तारू, इख्तर, लियख्तर, अयख्तारा, लायख्तर, मुख्तारुन, मुख्तारुन, इख्तियारुन। आइन कलमा वाव की गर्दानें भी इर्ताबा के वजन पर ही बनेंगी। इल्लत वाव या में बदल जाएगी, जो कि ये अफ़ाल कुरान में नहीं हैं, लेकिन हम आपकी मालूमात के लिए यहाँ दे रहे हैं। लाम कलमा इल्लत, लकिया इफ्तअला के वजन पर इल्तकया होगा। ज़बर प्लस ज़बर इज इक्वल टू खड़ा ज़बर और ये इल्तका हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। इल्तका, इल्तकया, इल्तकौ, आयु औ इल्लत ड्रॉप। इल्तकत, इल्तकता, इल्तकैना, इल्तकैता, इल्तकैतुमा, इल्तकैतुम, इल्तकैती, इल्तकैतुमा, इल्तकैतुन्ना, इल्तकैतु, इल्तकैना। इसका मुदारे यफ्तइलु के वजन पर यल्तकियु होगा। हम लाम कलमा यानी या को सकून दे देंगे और ये यल्तकी हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। यल्तकी, यल्तकियाने, यल्तकूना, ईयू इल्लत ड्रॉप। तल्तकी, तल्तकियाने, यल्तकीना, तल्तकी, तल्तकियाने, तल्तकूना, तल्तकीना, तल्तकियाने, तल्तकीना, अल्तकी, नल्तकी।
اس کا امر افتعل کے وزن پر التقی ہوگا. یہاں پر آلریڈی سکون ہے تو ہم جسمی حالت شو کرنے کے لیے علت کو ڈراپ کر دیں گے. التقی، التقیا، التقو، التقی، التقیا، التقینا. اس کا امر غیر معروف ہو جائے گا لیلتقی، علت ڈراپ، لیلتقیا، لیلتقو، لیتلتقی، لیتلتقیا، لیلتقینا، لیالتقی، لینلتقی. اس کا اسم الفاعل مفتعل کے وزن پر ملتقیٌ ہوگا. زیر پلس پیش تنوین از ایکول ٹو زیری تنوین اور ہم علت کو ڈراپ کر دیں گے. یہ ملتقن ہو جائے گا. گردان بناتے ہیں. ملتقن، ملتقیان، ملتقونا. ایو او علت ڈراپ. ملتقین یہاں علت رہے گی. ملتقیین، ملتقینا. یہاں بھی ہم علت کو ڈراپ کر دیں گے. ملتقن علت ڈراپ، ملتقیین، ملتقینا. اس کا مؤنث ملتقیتن ہو جائے گا. گردان بناتے ہیں. ملتقیتن، ملتقیتان، ملتقیاتن. ملتقیتن، ملتقیتین، ملتقیاتن. ملتقیتن، ملتقیتین، ملتقیاتن. اسم المفعول مفتعل کے وزن پر ملتقیٌ ہوگا. زبر پلس پیش تنوین از ایکول ٹو نسبی تنوین اور علت برقرار رہے گی. گردان بناتے ہیں. ملتقن، ملتقیان، ملتقونا. آیو او علت ڈراپ. ملتقن، ملتقیین، ملتقیینا. ملتقن، ملتقیین، ملتقیینا. یہاں واحد کا صیغہ تینوں حالتوں میں سیم ہے. اس کا مؤنث ہو جائے گا ملتقیتن، ملتقیتان، ملتقیاتن. ملتقیتن، ملتقیتین، ملتقیاتن. ملتقیتن، ملتقیتین، ملتقیاتن. اس کا مصدر افتعال کے وزن پر التقاء ہوگا. علت یا حمزہ میں بدل جائے گی. صرف بناتے ہیں. التقا، یلتقی. التقی علت ڈراپ، لیلتقی علت ڈراپ. ان یلتقیا، لا یلتقی علت ڈراپ. ملتقن علت ڈراپ، ملتقن التقاء. اعتدى یعتدی، اعتدی لیعتدی. ان یعتدیا، لا یعتدی. معتدن، معتدن اعتداد. انتہا ینتہی، انتہی لینتہی. ان ینتہیا، لا ینتہی. منتہن، منتہن انتہاء. اہتدى یہتدی، اہتدی لیہتدی. ان یہتدیا، لا یہتدی. مہتدن، مہتدن اہتداء. ابتغى یبتغی، ابتغی لیبتغی. ان یبتغیا، لا یبتغی. مبتغن، مبتغن ابتغاء. ابتلا. اس کا مادہ با لام واو ہے. داء کی فیملی. بلا یبلو. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ لام کلمہ علت واو مزید فیہ میں آ کر یا میں بدل جاتا ہے اور یہ ابتلا ہو گیا. ابتلا یبتلی، ابتلی لیبتلی. ان یبتلیا، لا یبتلی. مبتلن، مبتلن
ابتلاء۔ اس باب کی مشکلات بھی ہیں، لیکن پہلے ہم قرآن میں کچھ اگزامپلز دیکھیں گے اور پھر اس باب کی مشکلات کریں گے۔ سورہ قمر آیت نمبر 1، اقتربت، اقتربا یقتربو، تا کے نیچے عارضی کسرہ ہے ملانے کے لیے۔ آیت 42 پہ دیکھیے، مقتدرن، اقتدرا یقتدرو، یہ اسم الفاعل مذکر ہے زیری حالت میں۔ سورہ اعراف آیت 204، استمعوا، یہ فعل امر ہے مذکر جمع کا صیغہ، استمع یستمعو کا۔ سورہ یاسین آیت 59، امتازو، یہ عین کلمہ علت ہے ارتابا کی فیملی، امتازا یمتازو۔ سورہ مطففین آیت نمبر 2، اقتالو، یہ بھی ارتابا کی فیملی ہے، عین کلمہ علت، اقتالا یقتالو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 30، لا مبتلینا، لا ہٹا دیجئے یہ حرف ہے، مبتلینا یہ اسم الفاعل مذکر جمع ہے نسبی حالت میں۔ ابتلا یبتلی، یہ التقا کی فیملی ہے۔ سورہ ہود آیت 54، اعترا، کھڑا زبر اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ را کے بعد ایک لیٹر اور ہے جو کہ یا ہے۔ اعترا یعتری، لام کلمہ علت التقا کی فیملی، اس کا مادہ عین را واو ہے، مزید فیہ میں آ کر واو یا میں بدل گئی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 12، معتدن، یہ اسم الفاعل مذکر واحد کا صیغہ ہے اعتدا یعتدی کا، اس کی زیری حالت مضاف الیہ بننے کی وجہ سے ہے۔ سورہ قاف آیت 30، امتلاتی، امتلعا یمتلعی، اس کا مادہ میم لام حمزہ ہے۔ سورہ انفال آیت 19، تنتحو، یہ مذکر حاضر جمع کا صیغہ ہے، اس کا نون ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے۔ انتہا ینتہی، یہ بھی التقا کی فیملی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، اشتدت، اشتدا یشتدو، یہ مشدد کی فیملی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 5، اہتزت، اہتزا یہتزو، اور یہ بھی مشدد کی فیملی ہے۔ اب ہم افتعل باب کی مشکلات کرتے ہیں۔ جب فا کلمہ حمزہ یا واو ہو تو فا کلمہ تا میں بدل جائے گا۔ اخذا افتعل کے وزن پر اتخذا ہوگا، حمزہ تا میں بدل جائے گی، دونوں تا کو شد دے دیں گے۔ پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لگائیں گے اور یہ اتخذا ہو گیا۔ اسی طرح وصلہ افتعلا کے وزن پر اتصلا ہوگا، واو تا میں بدل جائے گی، دونوں تا کو شد دے دیں گے اور یہ اتصلا ہو جائے گا۔ فا کلمہ حمزہ اور واو کے تمام افعال افتعل باب میں ایسے ہی بنیں گے سوائے امنا اور امرا کے۔ امنا اتمنا ہی رہے گا، یعنی حمزہ تا میں نہیں بدلے گی، اور امرا اتمرا ہی رہے گا۔ یہ دونوں ایکسیپشنز ہیں۔ صرف بناتے ہیں۔ اتخذا یتخذو، اتخذ لیتخذ، ان یتخذا لا یتخذ، متخذ متخذ، اتخاذ۔ اتصلا یتصلو، اتصل لیتصل، ان یتصلا لا یتصل، متصل متصل، اتصال۔
اتقا یتقیو اتقی لیتقی ان یتقیا لا یتقی متقئن متقعن اتقاء اتسقا یتسقو اتسق لیتسق ان یتسقا لا یتسق متسقن متسقن اتساقن اتقا جو کہ یہ لام کلمہ علت ہے تو یہ التقا کو فالو کرے گا. اتقا یتقی اتقی علت ڈراپ لیتقی علت ڈراپ ان یتقیا لا یتقی علت ڈراپ متقن علت ڈراپ متقن اتقاء مصدر پر آ کر یا حمزہ میں بدل جائے گی. فا کلمہ یا کی گردانیں بھی ایسے ہی بنیں گی. علت یا تا میں بدل جائے گی جو کہ یہ افعال قرآن میں نہیں ہیں لیکن ہم آپ کی معلومات کے لیے یہاں دے رہے ہیں. قرآن میں اگزامپلس دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 للمتقین یہ اتقا یتقی کا اسم الفاعل ہے مذکر جمع زیری حالت لی کی وجہ سے ہے اور سورہ احزاب آیت نمبر 1 میں اس کا امر آ رہا ہے اتقی. سورہ یاسین آیت 21 اتبعو یہ فعل امر ہے اس کا مادہ تبعا ہے. افتعل باب پر آ کر یہ اتبعا ہو گیا. 2 تا ہو گئیں ایک فا کلمہ اور دوسری باب کی تا اور یہ افعال صحیحہ کے زمرے میں ہی آئے گا. سورہ انشقاق آیت 18 اتسقا. سورہ دہر آیت 13 متقئین یہ اسم الفاعل مذکر جمع کا صیغہ ہے اتقا یتقیؤ کا. سورہ طلاق آیت نمبر 6 اعتمرو یہ فعل امر ہے اعتمرا یأتمرو کا. اس کا حمزۃ الوصل یہاں محذوف ہے. جب فا کلمہ طا ضا صاد ضاد ہو تو باب کی تا طا میں بدل جائے گی جیسے کہ طلع افتعل باب پر اطلع ہوگا. باب کی تا طا میں بدل جائے گی. دونوں طا کو شد دیں گے اور یہ اطلع ہو گیا. ایسے ہی ظلما اظلما ہوا. یہاں تا ظا میں ہی بدلے گی شد دیں گے اور یہ اظلما ہو گیا. صبرا استبرا ہوا. باب کی تا طا میں بدلی اور یہ استبرا ہو گیا. دربا اضطربا ہوا. تا طا میں بدلی اور یہ اضطربا ہو گیا. صرف بناتے ہیں. اطلع یطلعو اطلع لیطلع ان یطلع لا یطلع مطلع مطلع اطلاع. الظلم یظلم الظلم لیظلم ان یظلم لا یظلم مظلم مظلم الظلام. اصطبر یصطبر اصطبر لیصطبر ان یصطبر لا یصطبر مصطبر مصطبر اصطبار. اضطر یضطر اضطر اضطرر لیضطر لیضطرر ان یضطر لا یضطر لا یضطرر مضطر مضطر اضطرار. اصطفى یصطفی اصطفی لیصطفی ان یصطفی لا یصطفی مصطفن مصطفن اصطفاء. قرآن میں اگزامپلس دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ
آیت 13 تطلعو اطلعا یطلعو. سورہ بقرہ آیت 132 استفا استفا یستفی. سورہ نمل آیت 7 تسطلون اصطلا یصطلی. اس کا مادہ صاد لام یا ہے اور اس کی صرف استفا یستفی کی طرح ہی بنے گی. سورہ فاطر آیت 37 یسترخون استرخا یسترخو. اس کا مادہ صاد را خا ہے. سورہ قمر آیت 27 استبر یہ امر ہے استبرا یستبرو کا. جب فا کلمہ دال زال رے زے ہو تو باپ کی تا دال میں بدل جائے گی، جیسا کہ دخلا اتخلا ہو گیا. باپ کی تا دال میں بدل جائے گی، دونوں دال کو شد دیں گے اور یہ ادخلا ہو جائے گا. ذخرا استخرا ہو گیا، یہاں تا ذا میں ہی بدل جائے گی، دونوں ذا کو شد دیں گے اور یہ ادخرا ہو گیا. ادخرا ادخرا بھی پڑھا جاتا ہے. اسی طرح زادہ ازدادا ہو گیا. یہ عین کلمہ علت یا ہے زادہ یزیدو. باپ کی تا دال میں بدل گئی اور یہ ازدادا ہو گیا. صرف بناتے ہیں. ادخلا یدخلو ادخل لیدخل ان یدخلا لا یدخل مدخل مدخل ادخال. ادخرا یذخرو ادخر لیذخر ان یذخرا لا یذخر مذخر مذخر ادخار. ادخرا ادخرا بھی پڑھا جاتا ہے. ادخرا یدخرو ادخر لیدخر ان یدخرا لا یدخر مدخر مدخر ادخار. اذکرا یذکرو اذکر لیذکر ان یذکرا لا یذکر مذکر مذکر اذکار. اذکرا ادکرا بھی پڑھا جاتا ہے. ادکرا یدکرو ادکر لیدکر ان یدکرا لا یدکر مدکر مدکر ادکار. ازدادا یہ عین کلمہ علت ہے تو اس کی صرف ارتابہ پر بنے گی. ازدادا یزدادو ازدد لیزدد ان یزددا لا یزدد مزداد مزداد ازدیاد. ازدرا یہ لام کلمہ علت ہے تو ہم التقا کو فالو کریں گے. ازدرا یزدری ازدری علت ڈراپ لیزدری علت ڈراپ ان یزدریا لا یزدری علت ڈراپ مزدرن علت ڈراپ مزدرن ازدراؤن. یہاں یا حمزہ میں بدل جائے گی. ان کی قرآن میں اگزامپلس دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 49 تدخرون ادخرا یدخرو. آیت 90 پہ دیکھیے ازدادو ازدادا یزدادو. یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ ہود آیت 31 تزدری ازدرا یزدری. سورہ قمر آیت 32 مدکرن ادکرا یدکرو.
یہ اسم الفاعل ہے مذکر واحد، اس کی زیری حالت من کی وجہ سے ہے۔ افتعل باب میں دو فعل ایسے بھی ہیں جن میں عین کلمہ مشدد ہو جاتا ہے۔ ہدا التقا کے وزن پر اہتدا یہتدی ہوگا اور اس کو عین کلمہ پر شد کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ ہدا یا ہدی، قرآن میں یہ دونوں طرح آیا ہے۔ سورہ یونس آیت 108 میں دیکھیے، اہتدا یہتدی، یہاں یہ ایسے آیا ہے، اور اسی کی آیت 35 میں یہدی آیا ہے۔ اسی طرح خصما افتعلا کے وزن پر اختصما یختصمو ہوگا اور اس کو شد کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، خصما یخصمو۔ سورہ یاسین آیت 49 میں دیکھیے، یخصمون آیا ہے۔ اب اس ڈائیگرام کو دیکھیے، اگر فا کلمہ حمزہ یا واو ہو تو فا کلمہ تا میں بدل جاتا ہے، سوائے اعتمنا اور اعتمرا کے۔ اور اگر فا کلمہ طا ضا صاد ضاد ہو تو باب کی تا میں بدل جاتی ہے۔ اگر فا کلمہ دال ذال رے زے ہو تو باب کی تا دال میں بدل جاتی ہے۔ اہل زبان حروف کے قریب المخارج اور ہم آہنگی کی مناسبت سے بہت سی تصریفات کر لیتے ہیں۔ تمام ابواب میں سے افتعل باب کی مشکلات سب سے زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے تقریباً تمام مشکلات کور کرنے کی کوشش کی ہیں جو کہ قرآن میں آئی ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے آپ پلیز ان کو بار بار ریوائز کریں تاکہ آپ کی پہچان قوی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا حامل القرآن، یا حامل القرآن